ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। तो आज के बाबर आदेश, वैजयंती माला माने 108 विजयी रत्नेर माला, विष्णुर माला। तो बाबा बोलছেন আজকে বিজয়ী রত্নের মালা 108-এর মালাই যাতে আসতে পারে, বিজয়ী আত্মা হতে পারে, তার পুরুষার্থ করব। বাবা বলছেন তার জন্যে কি করব? বাবাকে ইয়াদ করব। আর কোথায় যদি টাইম নষ্ট হচ্ছে তো সে সময়কে সফল করব। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? देखो, যার মাথায় এত জল ঢেলে আসলে সে আজকে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট রাখছে, একটা অনুরোধ রাখছে। পুরো করবে তো? না ফেলনা যাবে রিকোয়েস্টটা? পুরো করবে তো? उत्तर, मीठे बच्चे बाप रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो, अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो, जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की कभी निंदा मत कराओ, कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है, प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। तो शिव बाबा जार माथाय एत जल ढालले, एत पुजो दिले, से आज के अनुरोध करছে, रिक्वेस्ट करছে, मीठे बच्चे आमार इज्जतटा राखबे, ताई ना? बाबा तो पवित्रतार पाठ पढ़ाচ্ছে ना। तो बाबा बोलছে এমন কোনো গন্দা কাজ করবে না, এমন কোনো নোংরা কাজ করবে না যাতে বাবার নাম বদনাম হবে, তাই না? সৎ গুরু, সৎ শিক্ষক, সৎ বাবার যাতে কেউ আঙ্গুল তুলতে পারে যে দেখো তোমার বাচ্চাগুলো কেমন হয়, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন প্রতিজ্ঞা করো, পড়াইয়ের উপরে ধ্যান দেব, আর যতক্ষণ পর্যন্ত পড়াই পড়ছি পবিত্রতার উপরে প্রতিজ্ঞা, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করে রাখব, তাই না? গীত, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। না আর কিছু পাওয়া বাকি? আর কিছু দরকার? কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি, কোনো সম্পত্তি? ओम शांति। यह किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहाँ की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो, तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं, उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। तो কি করতে এসেছি এখানে? পড়াশোনা করতে। কিসের জন্য? বিশ্বের, সারা পৃথিবীর
ক্রাউন প্রিন্স হতে। ক্রাউন প্রিন্স মানে যুবরাজ বলে না, রাজা কী করত, তার উত্তরাধিকারী কে হবে সেটা ঘোষণা করত। যে রাজকুমার ভালো বাচ্চা হতো তো তাকে বলা হতো ক্রাউন প্রিন্স, তাই না? তো বাবা বলছেন আমরা সব কারা বসে আছি, বাবা আমাদের জন্য ঘোষণা করে দিয়েছে। এখনও আমরা রাজার কোলে জন্ম নিইনি, কিন্তু আগে থেকেই ঘোষণা হয়ে গেছে যে সবকটা কী হয়ে জন্মাবে, ক্রাউন প্রিন্স, যুবরাজ হয়ে জন্মাবে, তাই না? অ্যাকসেপ্টেড তো, না ডাউট আছে? ডাউট আছে? বাবা বলছে মানা, সে আবার কোথাকার, বিশ্বের রাজার ক্রাউন প্রিন্স। तो यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। अब तो विश्व महाराजा महारानी, ना डाउट আছে? বিশ্বের রাজ্যের মহারাজা মহারানী সব বসে আছি তো, হ্যাঁ? না দাস দাসী বসে আছে, হ্যাঁ? না মহারাজা মহারানী বসে আছে? तो बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। কে পড়াচ্ছে? শিব বাবা, তাই না? জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মা। আর কে বসে পড়ছে? সব আত্মা জ্যোতি শালিগ্রাম বাচ্চাগুলো পড়ছে। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेज बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। এই স্কুল কি পড়ায়? বিশ্বের মহারাজা মহারানীর ক্রাউন প্রিন্স হবার পড়া পড়ায়। আর টিচার কে আছে? শিব বাবা আছে, সত্যম শিবম সুন্দরম। বাবা বলল না, আমি তোমার সত্য বাপ, সত্য টিচার, সত্য গুরু, আর আমি কেন এসেছি? তোমাদেরকে ক্রাউন প্রিন্স বানাতে এসেছি, তার ট্রেনিং দিতে এসেছি। সেই স্কুলে বসে আমরা পড়ছি। কিতনা নেশা হোনা চাহিয়ে, আছে নেশা অতটা? ক্রাউন প্রিন্স হব ভাবি সারাদিনে, একবার ভাবলেও নেশা হবে। এই জন্যে দাদিরা কী করতো, যোগভাটির সময়ে সবাইকে, তাই না, রাজা মহারাজার ড্রেসে সাজাতো, আর একে অপরকে দাঁড় করিয়ে দৃষ্টি দিতে বলতো। বলতো একে অপরকে কোন দৃষ্টিতে দেখো, যেন আমার সামনে একটা বিশাল বড় মহারাজা দাঁড়িয়ে আছে, তো একে অপরকে দৃষ্টি দাও, আমিও মহারাজা আর সামনেওয়ালাও মহারাজা, তাই না? তো সব রাজাগুলো যখন রাজাগুলোকে দৃষ্টি দেবে তখন কেমন ভাইব্রেশন হতো ভাবুন। সব একদম নেশা হয়ে যেত যে আমরা এরকম হতে যাচ্ছি। সবাইকে মাথায় মুকুট পরিয়ে দিত দাদিরা, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম, এরকম অনেক ছবিও হয়তো আপনারা দেখবেন, দাদিদেরও মুকুট পরার ছবি, এরকম অনেক ছবি আছে না, সব এরকম পরিয়ে দিত, তো নেশা হয়ে যেত। তো বাবা বলছেন নেশাতে থাকো, তুমি কি হতে যাচ্ছ? तो कितना नशा होना चाहिए, अपनी दिल से पूछो। इतना नशा हम स्टूडेंट में है, यह कोई नई बात भी नहीं है। বাবা বলছে কোনো নতুন কথা না, এখানে যারাই বসে আছে কোনো না কোনো জন্মের মহারাজ তো আছে, তাই না? রাজা বাচ্চা সব বসে আছে, তাই না? কেউ এখানে সাধারণ বসিনি। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेज बनने के लिए बाप के पास आए हैं, তাই না? আর এই প্রত্যেক কল্পে হয়। আমরা এক্ষুন বর্ষা নিচ্ছি, ভাগ্য লেখাতে এসেছি বাবার কাছে। जो बाप बाप भी है, टीचर भी है, बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेज বা লক্ষ্মী নারায়ণ बनेंगे, তাই না? কিন্তু এবার প্রশ্ন, কোন যুগের রাজা, কোন যুগের ক্রাউন প্রিন্স? ক্রাউন প্রিন্স তো সবাই, যুবরাজ তো সব বসে আছে, রাজাও সব বসে আছে, কিন্তু কোন যুগের? সত্যযুগের, ত্রেতা যুগের, দাপর যুগের, না কলি যুগের বিকারী রাজা, তাই না? কোন যুগের রাজা বসে আছে? বাবা বলছেন আপনি দিল সে पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। আর আজকে মুরলিতে বাবা কি আদেশ দিয়েছে? এমন পুরুষার্থ করো যাতে তুমি 108-এর রত্নে আসবে। তো 108 কারা? 108 হচ্ছে, 8 তো হলো শতযুগের মহারাজা নারায়ণ, 8টা পিঢ়ি চলবে না, তো 8টা নারায়ণ, 8টা কৃষ্ণ। আর 100 হলো
প্রথম কৃষ্ণের অন্ডরে 100টা রাজা, তাই না? 100টা রাজধানী থাকবে। তো 100টা রাজা সবাই মিলে ঝুলে থাকবে, মিলে ঝুলে রাज করবে। तो बाबा कहते अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? कैसा पुरुषार्थ? कार मने आछे कि बोलछिलो बाबा? कैसा पुरुषार्थ करते हैं? যাতে শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স হতে পারি। হবে তো ভ্যারাইটি, শতযুগেও চাই, তেতা যুগেও চাই, দাপর যুগেও চাই, কলিযুগেও চাই, কিন্তু বাবা বলছেন এমন পুরুষার্থ করো যাতে সত্যযুগের क्राउन प्रिंस होते पारे। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं वो हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंच देंगे, देखना चाहिए। हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। बाबा बोलছেন এত খুশিতে আছি যে আজকে আমি পড়াশোনা করছি ক্রাউন প্রিন্স হবার জন্য, আর আগামীকাল কি হব? क्राउन प्रिंस হব, তাই না? আগামীকাল মানে आगामी जन्मे। क्योंकि यह संगम है ना, अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। কেমন যেতে হবে? 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন, তাই না? সব অষ্টশক্তি অষ্টগুণ হলো 16 শৃঙ্গার, যেটা দেবী দেবতা করে। দেবী দেবতার হাতে 8টা অস্ত্রও চাই, 8টা সিদ্ধিও চাই, আবার 8 রকমের গয়না পড়াও থাকবে, মানে গুণের গয়না। তবে 16 শৃঙ্গার কমপ্লিট হবে শতযুগের ক্রাউন প্রিন্সের, তাই না? বাকি দেবী দেবতা তো ভ্যারাইটি হয়, সবার কাছে অষ্টসিদ্ধি থাকে না, আবার সবার কাছে অষ্টগুণও থাকে না, তাই না? তো যার মধ্যে যত ডিগ্রি কম সে অত পরে ক্রাউন প্রিন্স, আর যে পুরো 16 শৃঙ্গার করা মর্যাদিত পুরুষোত্তম সে হবে শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স। তো বাবা বলছেন যাচাই করে দেখে নাও যে আমি কোন যুগের হতে পারি, আমার পুরুষার্থ কেমন চলছে, বাবা আমাকে কোন যুগের ক্রাউন প্রিন্স করবে। বাবা বলছেন हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना चाहिए। বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করো মনকে, দিলকে, নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞেস করো আমি এত যোগ্য আত্মা হয়েছি যে বাবা আমাকে শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স করবে, লক্ষ্মী নারায়ণের ক্রাউন প্রিন্স বানাবে, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের দুনিয়ার ক্রাউন প্রিন্স বানাবে, আমি এত যোগ্য হয়েছি। এক নারদ ভগত কি বাত নেই, তাই না? নারদের এক্সাম্পল দিচ্ছেন বাবা। শুধু বাবা বাবা করলে হবে না, পরশু দিনের মূল্যে ইয়াদ আছে না কি বলল বাবা? শুধু বাবা বাবা করকে মুখ মিঠা নেই করনা হ্যায়, তাই না? ভিতরের পুরুষার্থ, ভিতরের চেকিং চাই, চেক অ্যান্ড চেঞ্জ, এটাই রুল, তাই না? তো বাবা বলছেন এক নারদ ভগত কি বাত নেই। নারদকে যখন লক্ষ্মীকে বরণ করতে যাবে, দেখো কত অ্যাকুরেট গল্প বানিয়েছে ভক্তিমার্গে। নারদই কেন বরণ করতে গেল, আর কোনো দেবী দেবতার কথা কেন বলল না? তো নারদ যখন বরণ করতে গেল লক্ষ্মীকে, মুখটা কেমন ছিল? বাদর ছিল, তাই না? গল্পও কত অ্যাকুরেট। সে গিয়ে বিষ্ণুকে বলল তুমি তোমার চেহারা আমাকে দাও, আমি সেই চেহারা নিয়ে যাব। আর যখন চেহারা দিল তো সে কোন চেহারা ছিল? হরি। হরি মানে বাদর, মানে তার আরেকটা নামও আছে, তাই না? মানে বিষ্ণু বলল তুমি যেটার যোগ্য আমি সেই রূপ দিলাম, তাই না? সেই নাম, আমার তো অনেকগুলো নাম। তো দেখো হতে গেছিল বিষ্ণু, কিন্তু হয়ে গেল কি? বাদর, যোগ্যতা অনুযায়ী। তো ওই জন্যে বাবা বলছেন তোমার ইয়াদগার ভক্তি মার্গে গল্পও চলছে, তাই না? যে রিজাল্টকে কেমন করব। तो बाबा बोलছেন हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है।
एक नारद भगत की बात नहीं, तुम सब भगत थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। একটু ভোগ 19-20 পেলেই আমরা অধিকারের লড়াই করি। ও একটা মিষ্টি পেলো, ও দুটো মিষ্টি পেলো, আমি কেন একটা পাবো? ওর পাতায় একটু বেশি পড়ে গেল, ঘুগনিটা আমারটাতে কেন কম হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন ভালো কথা, এবার ক্রাউন প্রিন্স হবার কম্পিটিশানে এসো। যে ও শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স হলো, আমি দাপরের হব কেন, তাই না? আমিও শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স হব, তাই না? যদি অধিকারের লড়াই করতে হয় তো কিসে করব? क्राउन प्रिंस हवर लड़ाई को, है ना? तो बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियाँ भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं हैं, उन्हों को भी स्टूडेंट लाइफ है ना? कि बोलो बाबा 60 বছর হয়ে গেল তো বানপ্রস্থি হয়ে গেল। যেমন কুমার কুমারীর গৃহস্থির টেনশন নেই, তেমন বানপ্রস্থিরও গৃহস্থির টেনশন থাকা উচিত না। বেশ 60 বছর হয়ে গেছে, এবার বালবাচ্চা তাদের ডিসিশন নেবে, তাদের সংসার চালাবে, তাই না? এবার বুদ্ধিকে উপরাম করার সময় এসে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তো ওদেরও গৃহস্থী নেই, যেমন কুমার কুমারীরও গৃহস্থী নেই, তেমন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেল তো বানপ্রস্থিরও गृहस्थी जीवन नय, एबार तादेर आश्रम जीवन। तो उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तो कुमार कुमारियों ब्रह्मचर्य पढ़ाई पढ़े तो बानप्रस्थी होता ही। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, ताई ना? जनेऊ पढ़ेছি, पढ़ते पढ़ेছি तो भांगबो थोड़ी ना, ताई ना? सारा जीवनेर व्रत। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं, यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। बाबा बोलছে আমি পবিত্রতার সাগর, আমি পবিত্রতা ভালোবাসি। শুধু বাইরে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করলে পুজো করলে ভগবান আসে না। ভগবান বলছে হৃদয় মন্দিরে জায়গা আছে আমার না, সেখানে খুব ভিড় থাকলে যাবে না, তাই না? তো মনের মন্দিরে কাকে দেব আসন? বাবা বলছে আমি একলাই থাকবো, মন্দিরে একটাই প্রতিমা থাকে, তাই না? ওখানে 2-4টে প্রতিমা শোভা পাবে না, আমার মানে আমার, তাই না? তো যে বাবাকে একলাই আসন দেবে, বাবা বলছে আমি তাকে শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স করব, তাই না? তো ভেবে রাখো কি হতে যাবে, তুমি কি করতে চাও, তাই না? तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी। बाबा बोलছে পবিত্রতার বীজ আছে তোমার ভিতরে, সত্য তেতা যুগ, দুটো যুগ ধরে পবিত্র আত্মা ছিলে, তাই না? তো সে বীজ আছে, আধা কল্পের শক্তি আছে তোমার মধ্যে পবিত্রতা। बाबा बोलছেন बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे? कितना बड़ा बाप है, भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने, कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वेश्यालय में आकर पड़े हो, तुम सतयुग में पवित्र थे, यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है, তাই না? বাবা বলছেন রাধা কৃষ্ণ সাধারণ নয়, লক্ষ্মীনারায়ণ সাধারণ নয়, তারা পবিত্র আত্মা। ওদের দুনিয়াতে যেতে হলে পবিত্রতা চাই। बाबा बोलছেন रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो, रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। आगे तो शिव बाबार एकला बाच्चा होते हबे, गणेश बाच्चा, आगे रुद्र मालाते जाएगा, তারপরে হবে বিষ্ণুর মালাতে জায়গা। আগে বাবার কাছে মন থেকে বলি না চড়লে, যে মনও আমার না, শরীরও আমার না, আমার কিছুই আমার না, সব বাবার। তো যে বলি চড়বে না তার পুজো কমপ্লিট নয়,
আর বাবা বলছেন সে বিষ্ণুর মালার হার হতে পারবে না, কেননা কমপ্লিট বলি না চললে অষ্টশক্তি অষ্টগুণ ধারণ হওয়া সম্ভব না, তাই না? तो वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा बोलছেন সময় কোথায় কোথায় নষ্ট যাচ্ছে দেখো, হয়তো সে সময়ে আমি ভালো পুরুষার্থে লাগাতে পারতাম, কিন্তু আমি টাইমটা কোথায় কোথায় নষ্ট করে দিচ্ছি দেখো। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो, बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे, তাই না? যতটা প্রয়োজন অবশ্যই ধান্দাধরি কর, কিন্তু খুব বেশি যদি লোভ রাখি তাহলে কি হবে? বাবা বলছে বাদর হয়ে যাবে, শুধু চনার পিছনে দৌড়তে থাকে, তাই না? বাদর ধরে কি করে? বড় বড় গরিলা ধরে কি করে? সামান্য কলা দিয়ে, তাই না? পিঞ্জরার মধ্যে কলা রেখে দেয়, বেচারা এসে খাবে, ব্যাস হয়ে গেল বন্ধ, তাই না? তো বাবা বলছে মায়াও তোমাকে কি করে? লোভ দিয়ে দিয়ে লোভ দিয়ে দিয়ে বাবার থেকে মাইন্ড ডাইভার্ট করে দেয়, তাই না? তো দেখো যে কতটা আমার প্রয়োজন আর কতটা গল্প আছে না। একটা মানুষকে বললো তুমি যত দৌড়াবে অত জায়গা তোমার, কিন্তু তোমাকে রিটার্ন আসতে হবে, তবে সার্কেল কমপ্লিট হবে। সে বেচারা এমন দৌড়ালো এমন দৌড়ালো এমন দৌড়ালো, ব্যাক কী করবে? সেখানে পৌঁছে সে মরেই গেল, সে আর ব্যাকই করতে পারলো না, এক ফোঁটা কিছু পেলও না, জীবনটাও চলে গেল এইভাবে দৌড়তে দৌড়তে পিছনে পিছনে, ব্যাক করতে আসতে পারলো না, তাই না? এই গল্পগুলো এমনি এমনি বানানো হয়নি, ওই জন্যে বলে না যতটা মেপে তুমি হাঁটো যাতে তুমি ব্যাকও করতে পারবে, তাই না? যেখান থেকে লোভকে এত বিস্তার করো যে সেইগুলো গুটিয়ে তুমি তোমার পুরুষার্থ করতে পারবে, এত ছড়িয়ে দিও না লোভটা যে আমি সেখান থেকে ব্যাক করে বাবার পুরুষার্থে বাবার কোলেই উঠতে পারছি না, আমি এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, তাই না? তো বাবা বলছেন তো রাবণ কি कैद में चले जाएंगे, माया प्रलोभन দিয়ে কয়েদি বানিয়ে দেবে। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं, कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, তাই না? বাবা খুব মোটা মোটা কন্ডিশন রেখেছে, দেহ থেকেও বুদ্ধি বের করো নিজের, আবার অন্যের দেহ সম্বন্ধীদের দেহ থেকেও বুদ্ধি বার করো, আর আমাকে দাও বুদ্ধি, তাই না? বাবা বলছে আমার ছাড়া কাউকে যদি মন্দিরে বসালে তাহলে কিন্তু পদটা শতযুগের ক্রাউন প্রিন্স হবে না, বাদ বাকি যেখানে যাও, তাই না? তো বাবা বলছেন अपने को आत्मा निश्चय करो, তো সব সময় যেন আত্মিক স্থিতি নিজেরও আর যাকে সামনে দেখি। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ, তাই না? কম রাজা মহারাজা তো ছিল না, সত্যযুগের প্রথমেই 108, তাহলে ভাবো পরে পরে আবার 8টা পিঢ়িতে কত হয়েছে, তারপরে আবার ত্রেতা যুগে কত হয়েছে, তারপরে দাপর যুগে কত হয়েছে, কলি যুগে কত হয়েছে, 33 করোড় রাজা। তো 33 করোড় রাজা লাস্ট কলি যুগের লাস্ট পর্যন্ত, তো রাজা মহারাজা তো কম ছিল না, সবকটাই বাবার বাচ্চা রাজা, কিন্তু কোন যুগের রাজা? तो बाबा बोलছেন कितना सहज पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, তাই না? বাবার পড়া একদিকে খুব সহজ, বলছে 1 ঘন্টা পড়ো, আমি বলছি না 4-8 ঘন্টা বসে থাকো, 1 ঘন্টা পড়ো, গৃহস্থির কাজ করো, আর কাজের মধ্যে বাবাকে याद करो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है, देवताएं पावन हैं,
इसीलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वो है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग बिष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुखधाम है। सन्यासीरा এসছেই দাপরের মধ্যেখানে, যখন দুঃখ রোগ শোক অলরেডি অনেকটা বেড়েছে, তো ওরা সত্য তেতা যুগের সুখের ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে না। কেন? ওদের আত্মা বলবে জীবনে কোনো দিনই তো সুখ দেখলাম না, কি করে বিশ্বাস করব যে এরকম দুনিয়া ছিল। तो बाबा बोलचन इन बातों को दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह हो। तो सब के बसे आছি? आत्मा ज्योति बसे आছি। बाबा बोलছে ज्योति अनुभव करो নিজেকে, আমি দেহ নই 5-6 फुटे। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। আমি আত্মা জ্যোতি কপালে সিংহাসনে বসে আছি, ভ্রিকুটি সিংহাসনে, অকাল তখতে আমি রাজা শরীরের। বাবা বলেছেন এই জন্মে নিজের উপরে রাজত্ব করো, অন্য জন্মে বাবা क्राउन प्रिंस বানাবে। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। बाबा বলছে আত্মার মধ্যেও কালিমা ভরে গেছে, শরীরে তো ভরেই আছে, তাই না? বাবা বলছেন দুটোকেই তোমাকে পবিত্র করতে হবে। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं, अब तुमको देही अभिमानी बनना है। बाबा বলছেন দেহ দেখে দেখেই তোমার পাপ বেড়েছে, আবার তোমাকে আত্মা দেখে দেখে পুণ্য খাতা জমাতে হবে, পাপ কাটাতে হবে। मेरे साथ वापिस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों के लिए शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा বলছে এবার আমার সঙ্গে পরমধাম যাবে তুমি, তার আগে গঙ্গা স্নান করো, পবিত্র না হলে আমি নিয়ে যাব না। बाबा বলছেন बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाबा বলছেন আমি নিয়ে যাব যে তোমাকে শুদ্ধ করে, তাই না? সীতাকে কি দিতে হয়েছিল? রাবণের দুনিয়াতে ছিল না, অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে যে আমি কতটা শুদ্ধ, না হলে পাপের আগুন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। আমি অগ্নি পরীক্ষা পার করতে পারবো না যদি আমার মনে এইটুকুও পাপ থাকে। তো বাবা বলছেন আপনি সে পুছো हमारे में विकार कहाँ तक है। বাবা বলছেন নিজের মনকে প্রশ্ন করো কতটা পাপ আছে, কতটা ভালো আছি, শুদ্ধ পবিত্র আত্মা আছি, না হলে অগ্নি পরীক্ষা পাস হবে না। बाप कहते हैं एक तो मामे कम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, তাই না? বাবা বলছেন তোমার কাজ হলো এক বাবা যেন ইয়াদ থাকে, লড়াই ঝগড়া এইসব আমাদের কাজ নয়। नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे, तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। তো বাবা বলছেন পবিত্র হতে গেলে ক্রোধও বিজয়ী হতে হবে। গীতার বাণী আছে না, কাম ক্রোধ লোভ নরক কা দ্বার। অন্যগুলো ছোট্ট ছোট্ট, কিন্তু বাবা যেটা বলেছে কাম ক্রোধ লোভ নরক কা দ্বার। তো বাবা বলছেন চেকিং করো। तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, ना पास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। तो বিজয়ী মালাতে আসতে গেলে কি হতে হবে? বাবা বলছেন কাম ক্রোধ লোভ এর উপরে বিজয়ী আত্মা হতে হবে। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं। यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है, तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई न कोई देहधारी की याद आ जाती है।
यहाँ भी तुम बाप को याद करते रहो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। এখানে বসে বাইরের কিছু ভাবছি না তো, কোনো দেহধারীকে, কোনো ধান্দাধরীকে, বসে বুদ্ধি চলছে না তো, বাবার দিকে বুদ্ধি আছে তো। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप करते जाएंगे। बाबा बुद्धिते আছে তো পাপ কাটছে, দেহধারী বা ধান্দাধরী বুদ্ধিতে চলছে তো কি হবে, পাপ কাটছে না। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। भगवान সেই কবে থেকে মালা কাটছে, আমার বিজয়ী মালা, তাই না? বাবা বলছেন যতক্ষণ পুরো পবিত্র হবে না, পুরো বলি চড়বে না, বাবার মালা কমপ্লিট হচ্ছে না। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य मिल जाएगा। बाबा बोलছেন তুমি যদি, তাই না, সমর্পণ না করো তো আমি কি দেব তোমাকে। বাবা বলছে ওই জন্যে তো ভক্তি মার্গেও রিবাজ আছে, ভগবানের ঘরে খালি হাতে যেতে নেই, তাই না? যে মন্দিরে যাবে ফল ফুল তো কিনবেই। এবার ওরা তো জানে না ভগবান কি চায়, ওর কি দরকার, কিন্তু বাবা বলছে তুমি যদি কিছু না দাও আমিও কিছু দিতে পারবো না। কেননা ভগবানের নিয়ম, এতগুলো বাচ্চা সবকটাই ওর, ও নিজের থেকে কাউকে দিতে পারবে না। যে যতটা বাবার জন্যে করবে ভাববে, অতটা বাবাও ওর জন্যে করবে ভাববে, কদম গুণা ইন্টারেস্ট দেবে, কিন্তু তাকে যে করবে। तो ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए, मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, তাই না? এই সময় ভগবানের মদদের প্রয়োজন আছে, তো যে বাবার মদদগার বাচ্চা হবে বাবা তাকে রিটার্ন দেবে। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करें। बाप की राजाई कैसे स्थापना करेंगे, न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं, कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। यह आत्मा जानती है बाहर का भव का कुछ नहीं है, यह है ही बिकारी पति दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी है, आत्माओं को आना है जरूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं, कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा, यह है ही आसुरी बुद्धि। তাই না? বিজ্ঞান কত ভালো ভালো বীজ বানায়, কত ভালো ভালো সার বানায় যে অনেক এইবারে ফসল হবে, এমন প্রকৃতি আসে সব বেকার হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলছেন অত সহজ না সবাই অনাজ পেতে পারবে। बाबा बोलছেন तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। बाबा कमप्लेन করছেন কোনো কোনো বাচ্চা আছে পড়াতে মন লাগে না, এদিক ওদিক বুদ্ধি থাকে। बाबा बोलছে ठीक ना, तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। बाबा बोलছে এত করে বলছি তোমাকে ক্রাউন প্রিন্স বানাবো আর তুমি কি সব করে বেড়াচ্ছ। বাবা বলছে নেশা থাকা উচিত না যে বাবা আমাকে ক্রাউন প্রিন্স বানাচ্ছে। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। बाबा बोलছেন আমার সীমতে চলো আর আমাকে याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, स्टूडेंट कहें हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। সোজা কথা, বাবাকে याद করবে না तो विकर्मও विनाश হবে না। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए। यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो,
भल धंधा आदि करो परंतु पढ़ना जरूरी है। बाबा बोलছেন যত ধান্দাধরি করবে করো, কিন্তু পড়া করতে হবে। পড়াতে ফাঁকি দিলে হবে না, না হলে জন্ম জন্মান্তরের ক্রাউন প্রিন্স পদটা যাবে। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। তাই না? বাবা বলছে যত কালিমা লাগিয়েছো 63 জন্মে, সব কালিমা মুছতে হবে, ধুতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তোমাকে তম প্রধান থেকে শত প্রধান হতে হবে। औरों को भी रास्ता बताओ, दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है। বাবা বলছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি বাবার কত খিদমত করি। খিদমত মানে সেবা। আমার সেবার মার্কস কত দেব নিজেকে, কত বাবার সেবা করি। कितनों को आप समान बनाते हैं, কত আত্মাকে পরিচয় দিই বাবার, কত আত্মার সেবা করেছি এই জীবনে। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है, इस पढ़ाई से यह बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं, तुम ब्राह्मण बने हो। अब अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं। লোকেরা বলে না ব্রাহ্মণ দেবতায় নম, পুজো শেষ হলে ব্রাহ্মণের থেকে আশীর্বাদ নেয়। বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করো কতটা ব্রাহ্মণ হয়েছে, আর ব্রাহ্মণকে যে যতটা পবিত্র আত্মা, তো কতটা পবিত্র হয়েছে। अब अपनी दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। আমার পুরুষার্থ কোন দিকে? আসুরি গুণ ধারণ করার দিকে, অবগুণ ধারণ করার দিকে, না দৈবী গুণ ধারণ করার দিকে? আমি কোন দিকে পুরুষার্থ করছি? पुरानी देह को भूले हैं, सारा दिन की देह ही बुद्धिते घोरे। बाबा बोलছেন यह तो पुरानी जुत्ती है ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, यह चक्र फिरता रहता है। आत्मार कालिमा छाड़ाबे तो नतून जुत्ती पाबे, नतून शरीर, कृष्णेर मतो राधार मतो, তাই না? এমনি এমনি পাবে না, পুরুষার্থ করতে হবে, কালিমা ছাড়াতে হবে, তবে পবিত্র আত্মা হতে হবে। তবে বাবা বলল না রাধা কৃষ্ণ হলো পবিত্র আত্মা। आज पुरानी जुत्ती में है, कल यह देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं। बाबा बोलছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো কত বাবার यादे থাকি। कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र কত ফিরাই। বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করো, जो करेगा सो पाएगा। যে यादे থাকবে, स्वदर्शन चक्र ফিরাবে, দৈবী গুণ ধারণ করবে, সে পাবে। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है, अच्छा न भी मिले 7 रोज का कोर्स तो मिल गया, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। तो बाबा तो 1 ঘন্টা পড়িয়ে দিচ্ছে, বাইরে তো জুতো পড়লেই মায়া ধরবে, বলবে আসো আসো কি কি পড়েছো দেখি, দেখে নিয়ে একটু যাচাই করে নি। तो जूतो पड़ले ही मायार परीक्षा शुरू। बाबा बोलছেন 6-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। बाबा बोलছেন ওই গল্প আছে না 12 বছরের তপস্যা, শুকনো মাছ খেয়ে শেষ, ওই রকম করবে না। সীতা কি করলো? সারা মহল রাজপাট সোনার গয়না সব ছেড়ে এলো, আর কার পিছনে বুদ্ধি চলে গেল? একটা ফলস সোনামৃগর পিছনে, যেটা নেই দুনিয়াতে, তাই না? মানে বলে না বুদ্ধি মৃগ তৃষ্ণার পিছনে চলল। তো বাবা বলছেন ওখানে তো ফলস, হাতে ধরলে কিছুই নেই, এ তো মায়ার বিভীষিকা, যে তোমাকে দেখাচ্ছে যে আমার কাছে বিশাল কিছু আছে, কিন্তু দৌড়ে দৌড়ে যাবে তো শুতুরমুর্গ কি পায়ে? ওইখানে আরও বেশি তপ্ত বালি, কোনো জল নেই ওখানে, শুধু তপ্ত বালি বলে ঝিলমিল ঝিলমিল করে, তাই না? তো বাবা বলছেন
तो माया मरीचिकार पिछुने दौड़ाबे ना। माया बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। बाबा बोलছেন মৃগ তৃষ্ণার পিছনে দৌড়াবে, হাতে তো কিছুই পাবে না, তাই না? আর শুতুর মূর্খ মানে উট পাখির অবস্থা কি হয় লাস্টে? এখানে জল দেখে দৌড়ে দৌড়ে যায় আরও বালি, উত্তপ্ত বালি, আবার দৌড়ায় উত্তপ্ত বালি, লাস্টে দৌড়াতে দৌড়াতে বেচারি জল তো পায় না, কোথাও মরেই যায়, তাই না? তাই জন্যে নাম দেওয়া হলো মৃগ তৃষ্ণা। দৌড়াচ্ছি কিন্তু পাবো না, হাতে কিছু আসবে না, উল্টে মায়া থাপ্পড় লাগাবে। তো বাবা বলছেন अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। পাবো তো কিছুই না, উল্টো আমার কি হবে? রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে, আমার পদ জন্ম জন্মান্তরের কম হয়ে যাবে। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई कोई हीरे जवाहरतों के महल, তাই না? বাবা বলছেন পদ অনেক রকম আছে, তুমি যেমন পুরুষার্থ করবে, রাজা প্রজা মন্ত্রী, মন্ত্রী তো আরও সে ওইখানে থাকবে না, অন্য ক্রাউন প্রিন্সের কাছে তো দাপরের থেকে তো মন্ত্রীও চলে আসবে, সেনাপতিও চলে আসবে, কত মর্যাদা আছে। বাবা বলছেন দেখো তুমি কি করবে। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरतों के महल होते हैं, यहाँ भी देखो प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यह अभी की बातें हैं, তাই না? এখন কলিযুগের দুনিয়াতে রাজা কি করে? সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের থেকে পয়সা তোলে, তাই না? মানে রাজা হয়ে গেছে ভিখারি আর প্রজা হয়ে গেছে সাহুকার। এই জন্যে গল্প আছে অন্ধের নগরী চৌপট রাজা। तो बाबा बोलचन यह अभी की बातें हैं, अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। तो बाबा बोलचन चिंता करो, বিশ্বের রাজ্যের ক্রাউন প্রিন্স যুবরাজ বানাতে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছে। এত কিছু ট্রেনিং আজকের মুরলীর ক্রাউন প্রিন্স হবার জন্যে, সত্যযুগের ক্রাউন প্রিন্স হবার জন্যে। যে ধারণ করবে সে সত্যযুগের ক্রাউন প্রিন্স হয়ে যাবে। আজকের মুরলী हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, यह कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। मेडिकल कॉलेजे एडमिशन হলো আর বাবু কি মনে করতে লাগে? আমি ডাক্তার হয়েই গেলাম। বাবা বলছে এখনও তুমি রাজা হবার যুবরাজ হবার পড়া পড়তে এসেছো, এখন পড়ছো, তুমি এখনও মহারাজা হয়ে যাওনি। এই জন্যে সেই অহংকারে আসবে না যে আমি তো হবই। বাবা বলছে পুরুষার্থ করবে যে আমি যাতে হতে পারি, তাই না? ওই মেডিকেল স্টুডেন্টও অনেকেরা কী করে ডাক্তার হতে আসে, নেশাতে থাকে, দিয়ে কিছুদিন বাদে দেখা গেল উল্টো পাল্টা নেশাখোর হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে। কেউ তো ড্রাগসেরও অ্যাডিক্ট হয়ে যাবে, তাই না? পড়া আর বুদ্ধিতে ঢুকবে না, পড়া খারাপ করবে। তো সেই রকম হবে না, এসেছো যে পুরুষার্থ করতে সে পুরুষার্থ করবে, উল্টো পথে পা দেবে না। बाबा बोलचन कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, देखो बाबा एक रिक्वेस्ट करछे शिव बाबा, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे, बाप के दाढ़ी की लाज रखो। बाबा बोलছে আমি অনুরোধ করছি তোমাকে, আমার ইজ্জত বাঁচাবে। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाला ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा नाम बदनाम करानोर यदि निमित्त हई, बाबा बोलছেন আমি তোমাকে কেমন করে উঁচু পদের অধিকারী বানাবো। बाबा बोलছেন इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कोड़ियों पिछाड़ी थोड़े पढ़ना चाहिए। बाबा बोलছেন আমি তোমাকে हीरे बनाते চাই और तुम्हें कौड़ीर पीछुने बुद्धि। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे? सब दे दिया, हम तो विश्व की बादशाही लेते हैं। यह भी जानते हो विनाश होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा।
বাবা বলছেন এখনো সময় আছে, এখনো টু লেট হয়নি, লেট হয়েছি, লেট হয়ে গেছি, টু লেট হয়নি। বাবা বলছে টু লেট মানা ধর্মরাজ রূপ শুরু হয়ে যাবা, মানে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়ে যাবা। বাবা অনেকবার বলেছে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হবে মানে বাবার ধর্মরাজ রূপ শুরু হবে। তোর আগে পর্যন্ত তোমার কাছে সময় আছে, পড়তে পারো, এখনো এখনো কবর করতে পারো। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो, तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। बाबा बोलছে আমি তোমাকে স্নান দান করে পবিত্র বানাতে চাই, আর তুমি বারবার গন্ধগি তোমার ভালো লাগে, নোংরা ঘাটতে। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो, मैं तो कालो का काल हूँ, सबको ले जाऊँगा। তুমি ভুলে যাচ্ছ কি করে, তুমি কার কাছে এসেছো? মহাকালের কাছে, তাই না? সবাই হিসাব কিতাব করে সে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज, जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वो भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वो यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। বাবা বলছেন যেই ভগবানের এত শ্রদ্ধা ভক্তি পুজো করেছিলে সেই ভগবানই এসছে তোমার সঙ্গে মিলতে, সেই ভগবান এই কথাগুলো বলছে। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापना करनी है। বাবা বলছেন তুমি কি করছো, তোমার রাজধানী স্থাপনা করছো, কিন্তু কিভাবে? গুপ্তভাবে করছো। তুমি জানো, বাবা জানে, আর কেউ জানে না যে তুমি কি রাজধানী স্থাপনা করছো। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वो तो हैं हठ योगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यह नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा বলছেন আমি তোমাকে বিশ্বের মহারাজার যুবরাজ বানাতে চাই, ক্রাউন প্রিন্স, তো বাবার শ্রীমতে চলা উচিত না? এইরকম গুরু পেলে কত খুশি হয়ে যায়, তাই না? গল্প আছে না, চাণক্যকে পেল আর চন্দ্রগুপ্ত কি হয়ে গেল, জঙ্গলের একটা বাচ্চা ছেলে মহারাজ হয়ে গেল, তাই না? অখণ্ড ভারতের রাজা হয়ে গেল। তো গুরু এইরকম পেয়েছি, তো সেই গুরুর শ্রীমতে চলা উচিত না? সে আমাকে সারা বিশ্বের क्राउन प्रिंस बनाते एसेছে। तो माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है, बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। बाबा बोलছেন मायाও खूब पावरफुल, बाबा पावरफुल तो मायाও खूब पावरफुल। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, यह भी कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए, लिखते হবে। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा বলছে আজকে সারা দিন যেন নেশাতে থাকো, আমি ক্রাউন প্রিন্স হব, আমি আজকে সে পড়া পড়ছি। अपनी दिल से पूछना हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। বাবা বলছে কিসের পুরুষার্থ করছি, জিজ্ঞাসা করো, রাজা প্রজা দাসদাসী কিসের পুরুষার্থ। बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक़ है,
কে বলছে আমাদেরকে, কে গুরু হয়ে এসেছে, কে আমাদেরকে রাজা বানাতে চায়? একবার ভাবো, চিন্তা করো, বাবার রিসপেক্ট রাখো। दूसरा, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, তাই না? কি বললো বাবা? বাবার মদদগার তো হব, গুপ্ত মদদগার। সবাই অভ্যাস খারাপ না? তুমি কত করলে, তুমি কি দিলে? এই সব আলোচনা উচিত না। সবসময় পূর্ণ গুপ্ত রীতি হলে পুরো 100% ফল পাওয়া যায়। যদি ব্যক্ত হয়ে যায় 50% তো গেল, তাই না? ওই জন্যে গুপ্ত মদদগার হতে হবে। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন टाइम वेस्ट करो ना, देखो पुरुषार्थ करो। वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। बाबा बोलছেন সূক্ষ্মবতনের অনুভব কে করবে? যে মন মতের থেকে মনকে খালি রাখবে। মন সারাক্ষণ এই ইচ্ছা ওই ইচ্ছা, এই ব্যাপার সেই ব্যাপার দৌড়তে থাকে। বাবা বলছেন যে মনকে শান্ত রাখবে, সেখানে ভালো অনুভব হবে। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है, তাই না? যেরকম স্থির জলে ছবি স্পষ্ট দেখা যায়। বাবা বলছেন যার মন স্থির তার মধ্যে বতনের অনেক অনেক সিন সিনেরি অনুভব হবে। বাবা যা টাচিং দেবে সেগুলো ক্লিয়ার টাচিং হবে, তাই না? इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। बाबा बोलছেন যদি কোনো সমস্যা নিয়ে ব্যর্থ संकल्प चले तो बाबार हवाले করে দাও। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, তাই না? যেরকম অশুদ্ধ খাবার খাবো না, সংকল্প করে নিয়েছি প্রাণী হত্যার খাবার খাবো না, যেই খাবারে কারো অভিশাপ আছে সে খাবার খাবো না, প্রতিজ্ঞা। বাবা বলছে ওই রকম মন থেকে অশুদ্ধ সংকল্প খাবো না, প্রতিজ্ঞা করো যে অশুদ্ধ কথা আমি ভাববো না। तो कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। তো বাবা বলছেন ফালতু কথা তো ভাববই না, নেগেটিভ খাবার খাবো না, আর ব্যর্থ যদি চলছে সমস্যার পিছনে বাবার হাওয়ালে করে দেব, যাতে মন স্থির জলের মতন হবে আর সেখানে অনেক অনুভব বাবার থেকে পাবো। স্লোগান, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। বাবা বলছেন ব্যর্থকে কি করো? ফুল স্টপ, আর শুভ ভাবনার স্টক খাজানা জমা করো। যত পারবো শুভ চিন্তা করব, আর ব্যর্থ চিন্তা আসলে ফুল স্টপ লাগাবো। বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। बाबा बोलছেন যদি সেবা করতে মন ডিস্টার্ব হচ্ছে তার মানে তুমি শুধু সেবা করছো, খুদাকে আলাদা করে দিয়েছো সেবা থেকে। বাবা বলছে মনে রাখো তুমি খিদমতগার, সেবাধারী, কিন্তু খুদাই খিদমতগার। যখন সেবার থেকে বাবাকে আলাদা করে দেবে তখন মন ডিস্টার্ব হবে। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो। बाबा बोलছেন नाम কি দিয়েছে বাবা? খুদাই খিদমতগার। ওই জন্যে দেখো যারা খুদাকে মানে না, আজকালেও একটা সম্প্রদায় তো আছে না যারা খুদা বলে ভগবানকে, তারা দেখো খুদাই খিদমতগার শব্দকে এমনভাবে ধরেছে যে ওদেরকে খুদার নামে
যদি কিছু বলো যে একে কাটতে মারতে হবে তাও করে দেবে। দেখো কত অ্যাকুরেট ধরেছে, ওরা স্থূলভাবে যা বুঝেছে তাকে যা বোঝানো হয়েছে, কিন্তু কেন? খুদাই খিদমতগার মানে করতেই হবে, তাই না? তো চিন্তা করো। তো বাবা বলছে সবসময় সেবা আর বাবা কম্বাইন্ড, আলাদা করবে না। तो जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। बाबा बोलছেন খুদাকে খিদমতের সঙ্গে জয়েন্ট করে রাখো, তাহলে কি হয়ে যাবে? সেই সেবার মধ্যে জাদু হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।